যদি আবো সারি ধরনের ডাহার হড় বাকো পাঁজা জামা তাহলে অকয় দে হিন্দু ধর্ম রে অকয় ইসাই ধর্ম রে অকয় তুলুক ধর্ম রে মুসলিম ধর্ম রে সেন কাতে সেন মিশা সানা কোয়া নুকু যাহাই বঙ্গা মেনা কদো নুকু কুড়ি পঞ্চেন বাকো বড়া দিসম বঙ্গনা বৈশিষ্ট্য কান তাবনা আবো এঙ্গা সাদম বাকো হাতাও কোয়া এন্ডিয়া সাদম কো হাতাও এঙ্গা সাদম যদি হাতাও কেলে মানে গোগো ঠেন যদি ভরে নাই যদি কুড়ি পঞ্চেন আবো বঙ্গা যাহাই ভরেন খান দো নই তো সীমা সাড়ে বঙ্গা নুকু দে বড়ি অর্থম রে বঙ্গা কানা তাহলে ওনা লেকাতে আবো নুকু বঙ্গা নকানা ভাষা মেনা তাবনা নকানা সিসিজন লেলি মেনা তাবনা उनको उनका अब सहा रहा मेना तबना आबोरेन जहां बंगा मेना को अब मारांग गुरु लेकान सहा रहा हर दो धरती नकोय बंगा हो बनु कोआ आबोरेन मेटान गिदरे जनम लेन कान दो उनी बन न्यू माया जहां बाबा बंगा कना बंगा तला कना उनी नुतुन बन दोया उनी के भीतर बाय तान के नकोय तमा ओकोय नवा चोल के तबना पिलचु हाम पिलचु बुड़ी तकी लेन फोइलो कोले वाले उई होइना बोले जाए गिदरे होइना उन्हें लिटे कतरे युतुम में दोह कहते हैं लिटे अपर युतुम लिटे युतुम करा এই ভিডিওটির সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে ইউটিউব চ্যানেলে যান এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।